kemudian diubah ya dalam berbagai bentuk gitu ya, dengan berbagai cara gitu. Apakah itu dimodifikasi, apakah itu kemudian diadaptasi dan sebagainya. Nah itu kalau perubahan itu akan mengganggu atau merusak reputasi dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dari karya cipta itu, gitu ya. Jadi ini berkaitan sebetulnya dengan reputasi, ya kalau di dalam bukan hak ekonomi ini, bukan hak ekonomi, ya berkaitan dengan reputasi dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Kalau di Australia misalnya itu dikenal sebagai ada hak integritas, gitu ya. Nah jadi bukan hanya integritas si persona pencipta ini, tapi juga integritas antara karya itu sebagai bagian dari perluasan perluasan diri si pencipta ini, gitu. Nah, jadi itu selalu harus berhubungan, harus diakui hubungannya, ya. Karenanya kemudian, misalnya, Prof. Alpana menyebutkan, misalnya ada patung gitu ya, patung itu sudah dibeli atau dimiliki oleh satu perusahaan tertentu, ya. Jadi patung itu kan tidak ada di penciptanya lagi, tetapi nama si pencipta itu tetap harus dicantumkan di patung itu. Nah itu hak moral. Oke, Alpana, Prof. Alpana, Prof. Alpana. Can you hear me? I cannot hear you now. I cannot hear you. I don't know why. Okay, I can hear you. Oh, I think when you unmute and muted, it would be seconds when we cannot hear your voice, and then after that, we can hear your voice clearly, I think. But I didn't mute it. I didn't mute it. Oh, really? Yeah, I didn't mute it. Okay, but sorry. Okay, but your voice is clear now. Okay, Please, I didn't. kindly, sorry. I don't know what's going on. I didn't mute Yeah. it. Sorry. Okay, that's okay. I don't know what's going on. I didn't mute it. Anyway, so with moral rights, can you hear me now? Yes, very clearly. Thank you. Okay. I think it must be something to do with the internet connection. It's obviously dropping. You know, I don't know what's going on because I'm not muting anything. Yeah, anyway. yeah. I'm sorry. Yeah. No, I know that in Sydney, the connection is very good. Maybe it is the connection in Indonesia that is sometimes fluctuated. Yeah. Sorry. No, that's okay. Don't apologize. It's not your fault. Anyway, but let me know if you can't hear me, okay? Yes. Let me know. Just let me know and I'll repeat it. Yeah. Yeah. Okay. All right. Okay. So just moving on then with some moral rights, just to give a little bit more detail on moral rights. So essentially, it protects the personal relationship between the creator and their work. So even if the creator doesn't own that, you know, the economic or the copyright of that work. And so different countries have different types of, so moral rights are provided under the Berne Convention. There's no provision for moral rights under the TRIPS agreement, which is again interesting. But anyway, we'll talk about that a bit later. But moral rights, so for example, in Australia, moral rights have been enacted into the Copyright Act because Australia is a signatory to the Berne Convention that we'll talk about in a bit more detail later on. So moral rights are in Australia, for example, and this is typical in a number of Western countries, a couple of different groups of moral rights. So in Australia, there's essentially 3 different types of moral rights under copyright. So the first one's the right of attribution. And this essentially is the right of an author to be identified and named as the author of that work. Thanks, Dr. Miranda. Yes. Jadi moral rights itu diatur dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta. Adalah menarik bahwa moral rights atau hak moral itu tidak diatur dalam TRIPS, ya, tidak diatur dalam TRIPS. Tetapi hak moral ini diatur dalam konvensi Berne.
gitu ya. Nah, dalam konteks ini misalnya berbagai negara itu memberlakukan peraturan tentang moral right itu bisa bervariasi ya. Misalnya di Australia, ya di Australia itu ada yang disebut hak atribusi, ya. Hak atribusi itu yaitu tadi yang sudah kita pelajari bahwa itu adalah hak bahwa nama pencipta itu harus selalu disematkan atau dicantumkan pada karya cipta yang merupakan karyanya. Gitu ya. Jadi itu kalau kata Prof. Apana tadi adalah moral right itu adalah tentang hubungan antara persona kreatif, apakah dia pencipta atau pemilik hak terkait dengan karyanya. Jadi kita mengakui ada hubungan personal, gitu ya. Oke. Okay. And the other type of right is for moral rights is right against false attribution. So this is the right that an author has to stop someone else being credited as the author or the creator of that work. Thanks, Dr. Miranda. Ya, jadi hak atribusi itu juga termasuk hak untuk mencegah orang lain untuk, kalau kita sebutan populer untuk mengklaim gitu ya, untuk menyebut bahwa karya cipta itu adalah milik pihak tersebut, padahal itu adalah karya cipta kita, misalnya. Kita bisa mencegah dengan adanya hak moral tersebut. Oke. Thanks, Dr. Miranda. And the other type of common moral rights that exist in Australia and some other Western countries is known as the right of integrity. So that essentially means the right of an author to ensure that their work isn't subjected to derogatory treatment in a way that basically would be deemed by the author to be harmful to that author's honour or reputation. So, for example, there was quite a famous case in Australia about 10, 15 years ago now, that it was a classical piece of music, and the moral right case is essentially about, so it's a classical opera piece from memory, bit of music, and a band basically wanted to make that into more of a use that composition, but change it into a hip hop piece of music, and that was a classic example of the right of integrity. So not to basically subject that work to derogatory treatment. Thanks, Dr. Miranda. Okay. Nah, menarik. Jadi di negara-negara seperti Australia dan negara-negara Barat lain ya, selain hak atribusi atau hak dari pencipta atau pemilik hak terkait untuk dicantumkan namanya di dalam pada karya ciptaannya, itu juga ada hak integritas ya, tadi sudah disinggung. Hak integritas itu pada dasarnya juga bisa dipakai untuk mencegah ya perlakuan yang bisa menurunkan nilai ya atau menghilangkan nilai original dari si karya cipta itu gitu ya. Dan itu juga termasuk hak untuk mencegah ya kalau kita bisa perlakuan atau pengembangan dari suatu karya cipta yang mungkin itu bagus ya di mata orang lain, tetapi itu merusak atau mengancam reputasi dari penciptanya. Ini misalnya di Australia itu ada kasus ya tentang musik klasik. Kalau musik klasik itu di budaya Barat itu dianggap sebagai salah satu musik kelas strata tinggi gitu ya. Jadi musik klasik yang dipertunjukkan di gedung opera lagi gitu ya. Jadi itu kan salah satu karya kalau di kita sih adiluhung lah gitu ya. Nah itu musik klasik dipertunjukkan di gedung opera. Jadi untuk pertunjukan opera, kemudian komposisinya itu tadinya akan dirubah sedemikian rupa menjadi lebih funky gitu ya, menjadi hip hop gitu. Ya. Kita tahu bahwa hip hop itu asalnya ya bukan dari karya seni adiluhung gitu kan, dari karya seni yang lebih ya karya seni jalanan lah gitu ya. Walaupun itu bagus banget gitu, tetapi itu dianggap sebagai tindakan yang mungkin bisa menurunkan nilai dari karya seni itu gitu loh. Jadi
pemegang pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dari karya musik klasik ini punya hak untuk mencegah si karya itu agar tetap klasik, tidak menjadi hip hop gitu. Oke. So in terms of the duration of moral rights, it really depends on the nature of the moral right and the nature of the creative work. So the moral right of attribution, for example, in Australia, and the moral right against a false attribution, all continue in force until copyright in the artistic or the literary, dramatic or musical work or film expires. So that's usually 70 years following the creator's death. Thanks, Dr. Miranda. Yes. Jadi moral rights itu juga tergantung kepada apa sih namanya kebijakan dari negara-negaranya ya, negara-negara yang memberlakukan moral rights itu. Tetapi biasanya sih moral rights itu minimal itu sepanjang perlindungan hak cipta. Ya, 70 tahun. 70 years, you said? Yes. Ya, 70 tahun. Sorry, life in Australia. In Australia, yes. Right? Yes. Di Australia. Yeah, sorry, life of the author plus 70 plus 70 years, ya. Yeah. Jadi kalau di Australia itu kan perlindungan hak ciptanya itu sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi moral rights-nya itu harus minimal itu sepanjang itu. Oke. Okay. And the other type, so the moral rights in the right of integrity in artistic, literary, dramatic or musical work also continues in force until that copyright has expired. But I mean, so it really depends on the type of work. So the moral right in the integrity of a film only continues for the lifetime of the director, producer or screenwriter. So it really depends on the type of copyright in relation to the duration of the moral rights. Yeah. Nah, jadi tapi durasinya itu juga kemudian tergantung lagi dari jenis-jenis ciptaan tersebut ya. Misalnya kalau karya-karya cipta umum, misalnya karya sastra gitu di Australia itu dilindungi, moral rights dilindungi terus bahkan setelah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun itu bisa terus gitu. Tetapi ada beberapa karya misalnya film gitu ya, itu perlindungannya lebih singkat gitu. Oke. Hanya sepanjang seumur hidup produsernya atau penulis naskahnya saja, tidak ditambah 70 tahun. Oke. So looking at then other aspects of copyright. Please repeat again. Your voice is a little bit off, Prof. Alfana. Okay. Yeah. Sorry, it's going. I don't know what's going on. It's going in and I haven't even touched the mute button. Yeah. It's not your fault. Yeah. Okay, just let me know if you can't hear me. Okay. Okay. So in relation to whether you need to. So these are general principles of copyright, and then we'll go into detail in the international treaties and conventions. So in relation to a question often is asked, do you need to register copyright? So when we looked at other areas of IP, like yesterday on Monday, designs, patents, trademarks, plant breeders' rights, you need to register these rights. Copyright, again, is unique because you don't actually have to formally register. It automatically exists once that work is created. So majority of countries, and certainly according to the Berne Convention that we'll look at in a moment, copyright protection is obtained automatically without the need for formal registration. Most countries do have a system in place for voluntary registration, and such a voluntary registration can, essentially help solve disputes over the ownership or creation of that work, as well as facilitate financial transactions, sales, assignment, transfer of rights, and so forth. But you don't, under the Berne Convention, you don't formally need to actually register copyright. Yeah. Thanks. Okay. Ya, jadi ini adalah juga prinsip khas dari hak cipta, perlindungan hak cipta ya.
kalau yang sudah mengikuti perkuliahan sebelumnya kan kita mengenal bahwa apa sih namanya ada pokok-pokok perlindungan haki seperti misalnya merek, desain industri, paten itu kan harus melalui formalitas ya, formalitas yakni pendaftaran baru haknya ada gitu ya. Kalau hak cipta ini unik karena kita dapat mendapatkan hak itu secara otomatis, yaitu ketika satu ciptaan itu sudah menemukan bentuk ekspresinya. Kalau ide belum, tapi ketika diekspresikan dan sudah menemukan bentuk ekspresinya, nah itu otomatis ada haknya. Ya, di beberapa negara itu berlaku yang disebut oleh Prof. Alpana sebagai registrasi apa sih namanya sukarela atau voluntary registration. Nah, ini dilakukan untuk memastikan saja bahwa hak itu sudah ada dan kalau misalnya nanti ada sengketa itu pembuktiannya lebih mudah. Ya di Indonesia itu kita tidak sebut sebagai pendaftaran, tidak disebut sebagai pendaftaran sukarela, tetapi pencatatan ciptaan. Gitu. Oke. Prof. Alpana in Indonesia voluntary registration we don't say it, we don't call it as voluntary registration. Instead we call it inscription. Description of copyright. Yeah. Sorry, I didn't get that. What was that? You've mentioned about a voluntary registration, right? Yes. Okay. In Indonesia, we don't say it for registration. Instead, we call it inscription. Oh, okay. 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 To make it more clearer, that is the right is still already no. The right has already been there, not like unlike the rights of patents or trademark and so forth. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. I mean, the Bern uses the term registration, and they use Bern uses the term. Tetapi Bern memakai istilah pendaftaran juga gitu. Tetapi tidak menciptakan hak pendaftarannya, hanya untuk kepentingan pembuktian. Okay. Okay. And you'll often use, you'll see the term work, so W-O-R-K used a lot in copyright. So what does that term mean? It essentially means, in a copyright context, it refers to a wide range of intellectual creations that we've already spoken about, and including computer programs, and not just artistic literary, computer programs are protected as a literary work, but not literary in the classic sense of a book. So don't get confused when you see the term work, W-O-R-K, it just essentially is a term that's used in the copyright context for intellectual creations. Thanks, Dr. Miranda. Okay. Jadi ada sebutan kata asing ya, kata Inggris yang namanya work. Ya, jadi jangan bingung kalau misalnya kita memakai istilah works, seperti di sini works, itu bukan pekerjaan tapi artinya dalam bahasa Indonesia itu karya cipta, gitu ya. Jadi works itu memang kata yang spesial dipakai untuk segala macam bentuk karya cipta yang sudah kita pelajari sebelum ini, ya. Termasuk juga program komputer itu kan dianggap sebagai bagian dari karya literasi, tapi bukan yang bersifat tradisional, ya, bukan yang bersifat biasa, tetapi adalah karya literasi di dalam konteks digital gitu. Nah, jadi itu termasuk works, ya. Jadi kalau nanti kita lihat kata-kata works itu pasti kliknya harus ke konteks hak cipta gitu, dan itu artinya adalah karya cipta. Oke. Okay, and so often students will ask the question, what is the copyright, the little C symbol, and do you need to include it in your work? And we'll be talking about the WIPO's Universal Copyright Convention later on. But essentially, in the past, some countries had legislation in place that required a copyright holder to comply with certain formalities in order to receive copyright protection, and one of these was to include that little symbol, that little C symbol with a circle around it. But now very few countries impose that kind of formality. So whether or not you use the symbol isn't really a legal requirement. You can
but even if you don't use that symbol, it's still, you know, copyright, it's automatic protection is provided, even if you don't use that symbol. Not in all countries, but certainly in most countries, in many countries. I'm not sure what the position is in Indonesia, Dr. Miranda. Yeah, we don't regulate it specifically about using the C according to according to UCC in our copyright law, but we can use it. Yeah. Okay. Practice. Yeah. Okay. Yeah. It's good. Yeah. It's good practice to use it. I mean, Yes. it's certainly good practice to use it, but you don't have to use it. That's what I mean. Yeah. Yeah. Okay. May I translate it? Yes, of first? course. Okay. Thank you. Nah, jadi yang disebut formalitas lain itu kita bisa lihat dalam ketentuan UCC atau Konvensi Hak Cipta Universal. Ya, ini Konvensi Hak Cipta Universal tahun 1952. Ini sebetulnya dari situlah simbol C di dalam lingkaran itu berasal. Gitu, mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya, ada C dengan lingkaran itu artinya adalah hak cipta dari yang membubuhkan C dalam lingkaran itu. Nah, itu asalnya sebetulnya di dalam berasal diatur dalam Konvensi Hak Cipta Universal ini, gitu ya. Nah, tetapi yang disebut formalitas itu juga tidak berarti bahwa kalau tidak ada C dan apa tuh nih di dalam lingkaran itu kemudian tidak ada haknya, gitu. Jadi haknya tetap ada, ya. Tetapi kita bisa menegaskannya dengan menyematkan simbol C dalam lingkaran itu berdasarkan Konvensi Hak Cipta Universal, ya. Kemudian Alpana tanya di Indonesia gimana? Kalau di Undang-Undang Hak Cipta kita kan tidak ada aturan secara spesifik tentang apa C dalam lingkaran, tapi kita suka pakai gitu sebagai praktek yang baik. Gitu. Oke, Prof. Okay. Okay, so in relation to the duration of copyright, again, we'll talk about this in more detail later on, but economic rights do obviously have limits. Moral rights is a slightly different story, but economic rights do. So generally for copyright, and this is provided both in the Berne Convention and it's replicated in under the TRIPS agreement. The time limit for most works, not everything, but most works essentially is the life of the author plus 50 years. Although longer periods of protection can be provided at the national level. So for example, in Australia, as a result of the Australia-US Free Trade Agreement, that extended from life of the author plus 50 years to life of the author plus 70 years. So now the term in Australia is life of the author plus or creator plus 70 years. Thanks, Dr. Miranda. Oke, jadi tentang jangka waktu. Ya, jangka waktu itu diatur secara spesifik di Konvensi Berne. Ya, kemudian juga diikuti dengan perjanjian internasional lain, termasuk TRIPS, gitu ya. Nah, untuk sebagian besar, tidak semua, tapi sebagian besar dari objek hak cipta, itu perlindungannya adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun. Ya, di beberapa negara seperti Australia, kalau Alpana menyebutkan Australia, itu lebih panjang lagi, yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Ya, kecuali untuk foto dan film. Nah, ini juga berlaku di Indonesia, ya. Okay, so Indonesia is the same. In the last copyright law, we amended and lengthened the duration of protection to a lifetime of the authors plus 70 years. Okay, okay. So how long ago was that? How long? What do you mean how long? It's since the enactment of the recent copyrights law, 2014. Okay, okay. Mm-hmm. So we lengthened. It used to be lifetime plus 50 years, and then we followed the best practice in Australia and US by 70 years. Okay, so now a lot of the countries are life of the author plus 70. 70. Yeah, 70 years. Okay, so in relation to how do you go about protecting your work? So how do you protect your work internationally using copyright?
We'll talk about that in a bit more detail, but essentially copyright protection is automatic in all countries that are party to the Berne Convention. And also, if you, as I mentioned right at the beginning, if you are a signatory to the World Trade Organization, the TRIPS agreement is mandatory, and then the TRIPS provisions, Articles 9 to 14 in relation to copyright will apply. But it is important to keep in mind, though, that the copyright laws, like other areas of IP, are territorial. So even though your work can be protected internationally, you still need to fulfill the legal requirements for each jurisdiction that you want your work to be protected. So either through national treatment or through other forms that's provided for, like bilateral agreements, for example. Thanks, Dr. Miranda. Okay. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita telah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan hak cipta internasional, ya. Di negara-negara tentu aplikasinya bervariasi, tetapi pada dasarnya kita mengikuti ya standar-standar yang ditetapkan oleh konvensi Berne, dan juga kalau kita menjadi anggota dari perjanjian TRIPS, kita mengikuti pasal-pasal yang berkaitan dengan hak cipta di pasal 9 sampai 16 perjanjian TRIPS tersebut, ya. Nah, tetapi yang harus kita catat itu adalah bahwa perlindungan ini walaupun berlaku di setiap negara yang menjadi anggota dari konvensi Berne atau perjanjian TRIPS itu berbasis teritorial. Berbasis teritorial ini artinya adalah bahwa kalau walaupun satu karya cipta itu bisa dilindungi di negara lain, ya, di negara lain, tetapi tetap kita harus mengusahakan perlindungan ini berdasarkan hukum hak cipta di negara-negara tersebut. Jadi di yurisdiksi negara-negara tersebut, gitu ya. Nah, jadi termasuk ya misalnya pemberlakuan prinsip national treatment atau perlakuan nasional. Prinsip itu kemudian juga termasuk prinsip-prinsip yang sudah disetujui, misalnya ada perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lain yang keduanya adalah anggota dari konvensi Berne atau perjanjian TRIPS. Okay. And we'll talk more about licensing later on today, but in terms of licensing, if you ever work in the areas of copyright lawyer, a lot of your time will be spent drawing up license agreements and licensing different forms of IP rights, including copyright. So once you are, so why is it so relevant to keep in mind? Once you are a owner of a work, so you've got copyright over the work, you can provide authorization for others to exploit that work or to use that work, and essentially that exploitation or use is often provided for in a legal agreement or a license agreement. So these so normally obviously these sort of agreements are drafted by lawyers, and this type of licensing basically means that you can divvy up the copyright to other users. So even though you might own the copyright can be owned by multiple people. So for example, even if you create you write a book, you can license out the copyright of that book to different parties. So for example, you could license your copyright out to a Warner Brothers, to a film company, to make a film based on your book. You could license that copyright out to a musical band to make a music based on that book. I mean, there are hundreds and hundreds of different examples in terms of how that copyright can proliferate. And how is that actually done? It's through many license agreements. So that is something to keep in mind when talking not only about copyright but also all areas of IP. Thanks, Dr. Miranda. Okay. Jadi seperti sudah kita pelajari, hak cipta itu kan banyak ya haknya, dan juga objeknya juga banyak. Nah, kalau misalnya kita merupakan ahli haki yang berkaitan dengan yang juga spesialis di bidang hak cipta,
itu kita pasti akan disibukkan dengan perjanjian lisensi hak cipta, yaitu akan mengambil porsi paling besar, yaitu lisensi itu adalah perjanjian untuk memberikan sebagian hak yang kita pegang kepada orang lain kepada pihak lain untuk turut serta melaksanakan hak tersebut ya. Nah, itu bentuknya bisa banyak ya. Dan juga di dalam perjanjian itu juga bisa diatur tentang otoritas dari pencipta untuk mencegah pihak lain dari melaksanakan haknya gitu ya. Jadi dia bisa milih gitu siapa pihak yang punya hak untuk ikut melaksanakan hak ciptanya. Nah, dari perjanjian lisensi ini ya, yang semula hak itu dipegang oleh seorang individu misalnya, itu bisa menjadi dipegang oleh banyak pihak gitu ya. Jadi perjanjian lisensi ini akan membuat secara legal ya, secara sesuai hukum itu hak cipta bisa dipegang oleh banyak pihak. Ya, tapi tentu saja kontrol biasanya pertama kali tentu ada di penciptanya. Ya, kemudian dia memberikan lisensi kepada pihak lain dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Banyak sekali kata Prof. Alpana ya, bentuk-bentuk lisensi ini. Nah, misalnya buku ya, buku itu bisa kemudian menurut berdasarkan perjanjian lisensi itu dipegang oleh Warner, gitu ya. Warner itu kan perusahaan pembuatan film. Jadi buku itu kemudian difilmkan, itu melalui perjanjian lisensi. Kemudian buku itu mau dijadikan sebagai karya musikal ya, diberikan lisensi kepada band musik tertentu untuk membuat lagu berdasarkan buku itu. Bisa juga itu perjanjian lisensi juga gitu. Jadi dalam prakteknya kemudian ya memang yang paling banyak menentukan itu perjanjian lisensi. Bagaimana kemudian hak itu kemudian menjadi berkembang gitu. Dan melibatkan banyak pihak. Oke, Prof. Alpana. Okay. Okay, so in relation to how would you use copyright, for example, for either for protecting software or for a mobile app? And we'll talk about this in a bit more detail later, but computer programs, as I mentioned earlier, and other types of software are considered to be literary works under copyright. So it's automatic protection. But and similar to whether it's a computer or computer software, or whether it's something like on a mobile app, which would fall underneath the categories of copyright. You can see, regardless of what the device is, what you need to keep in mind for copyright is, does it fall under one of those categories of copyright protection? So either a musical work, a literary work, an artistic work, and so forth. Thanks, Dr. Miranda. Okay. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang karya literasi dalam kaitannya dengan sebagai karya digital ya. Misalnya karya literasi dalam perangkat lunak atau aplikasi gadget gitu ya. Nah, karya digital ini, karya cipta digital ini, boleh saya sebut karya cipta digital supaya lebih mudah ya. Nah ini kalau dalam konteks perangkat lunak, komputer atau aplikasi gadget itu termasuk ke dalam karya literasi, ya, karya literasi. Nah ini tentu saja perlindungannya juga berlangsung secara otomatis, gitu ya, seperti karya-karya cipta lainnya. Nah tetapi kita harus tahu bahwa dalam gadget itu kan hakinya banyak ya. Jadi dalam konteks gadget itu tentu saja yang dilindungi itu adalah karya-karya cipta itu. Apakah itu karya seni, apakah itu karya sastra atau karya literasi lainnya. Oke. Okay. So in relation to, is there some kind of international copyright registry or depository, the way we were looking at for patents and designs yesterday? No, there isn't a searchable international registry for copyright because registration isn't required. So if some countries, of course, have a voluntary copyright registry, and then you are able to search it in some countries, but generally it isn't something that's very commonly provided, only because there isn't that legal requirement to register your copyright. Thanks, Dr. Miranda. Ya, jadi jadi tidak seperti misalnya paten ya, merek ya,
Itu yang bahkan dalam beberapa in some extent misalnya indikasi grafis gitu ya. Nah itu kan ada sistem pendaftaran internasional ya, diatur secara tersendiri bahkan di dalam perjanjian internasional tertentu gitu ya, desain industri juga ya misalnya. Nah kemudian bahkan di situ ada sistem klasifikasi seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu, klasifikasi produk ya, baik untuk paten, merek atau desain industri. Nah di dalam hak cipta itu tidak ada gitu ya, tidak ada perjanjian internasional yang berkaitan dengan pendaftaran internasional, tidak ada perjanjian internasional berkaitan dengan prosedur pendaftaran internasional, juga tidak ada perjanjian internasional berkaitan dengan klasifikasi gitu ya, klasifikasi dalam konteks prosedur pendaftaran. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena ini adalah sistemnya kalau kita biasa kita kenal itu sebagai sistem yang deklaratif gitu, bukan konstitutif. Jadi cara deklaratif itu otomatis, ya menurut Bern Convention itu otomatis hak ciptanya ada, tidak perlu pendaftaran lagi. Walaupun di beberapa negara seperti kita tahu itu ada pendaftaran sukarela itu tadi untuk kepentingan pembuktian ya, menurut Bern Convention voluntary registration. Tetapi tidak, tapi sekali lagi itu tidak menciptakan hak, jadi tidak semua negara juga ada ada ketentuan itu, yang pasti hak cipta itu kemudian dilindungi gitu sebagai hak yang otomatis bagi karya cipta yang sudah diekspresikan. Okay. Thanks, Dr. Miranda. So in relation to what happens if you think your work or your creation has been used without your permission, like other forms of IP, that essentially if you are the rights holder, the owner of that copyright, it gives you the right to sue in court. And some countries, they have not only just civil penalties or civil defenses and civil remedies, there's also sometimes criminal penalties provided as well. So for example, the Australian Copyright Act has not just civil penalties but also has criminal penalties for more serious forms of breach and for infringement of that copyright. So essentially, but you obviously need copyright cases. When they get to court, they can be a bit more interesting because it's not like patents and trademarks and designs where there's a clear registration, there's a clear application where it's filed, where it's essentially filed in a public depository in terms of, or a database that you are the owner of that IP right, so the patent or the trademark or you know the design. Copyright is a bit more nebulous, so you need to be able to provide. So for example, if you have written a poem and it becomes famous, how can you, and somebody else pretends that they created that poem, how would you actually practically prove that you created it? Do you have notes? Do you have notes from on your computer in Word documents that show when you started writing this poem? I mean, you need to be able to think practically in terms of how can you have enough evidence to show that you actually are the creator of that work. Thanks, Dr. Miranda. Oke, jadi hak cipta itu banyak berkaitan dengan izin ya, dengan izin untuk melaksanakan hak ya atau ikut menikmati hak. Nah, dalam konteks ini pemilik hak, pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait itu punya hak untuk menuntut ya pihak-pihak yang ikut menikmati atau melaksanakan haknya tanpa izin gitu ya. Nah, tuntutan itu bisa dilakukan melalui dua prosedur, baik itu bersifat keperdataan maupun pemidanaan. Di Australia juga terdapat itu ya ketentuan-ketentuan tentang bagaimana memproses konflik gitu, konflik yang berkaitan dengan hak cipta itu dalam konteks perdata, atau kalau yang lebih berat itu kasusnya dalam konteks pidana gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya lebih menarik kalau menurut Prof. Alpanaya, ini tidak sesederhana karena sudah jelas gitu ya, seperti misalnya paten atau desain industri yang kalau misalnya dilindungi itu melalui pendaftaran dan kemudian apa sih namanya objek yang dilindungi itu masuk ke
penyimpanan basis data, kemudian orang bisa melihat, jadi kita ya udahlah selesai, itu udah punya orang lain gitu ya. Nah kalau hak cipta itu pembuktiannya itu sebetulnya ada di penciptanya sendiri. Bagaimana kita kemudian bisa juga membuktikan bahwa itu adalah karya kita. Kalau misalnya ada sengketa, misalnya satu puisi misalnya ya, kemudian puisi itu kemudian didaku oleh orang lain gitu. Kita tidak kemudian melihat ke basis data kan, tidak sesederhana itu, walaupun misalnya itu sudah tercatat itu bisa lebih mudah diakses. Tapi kalau itu tidak tercatat, kan haknya sudah ada. Nah jadi kemudian si penyairnya itu sendiri harus memastikan ya, kalau itu masuk pengadilan misalnya, membuktikan bahwa dialah sebenarnya pencipta dari puisi itu. Sudah ada tuh di di komputer dia, tanggalnya juga tertentu gitu ya. Walaupun kemudian itu tidak semua orang tahu, tetapi ya itu tadi. Jadi kita juga harus punya kemampuan untuk membuktikan bahwa sebetulnya itu memang karya cipta yang pertama kali dari kita gitu. Secara original, aslinya dari kita. Okay, Prof. Alpana. Thanks, Dr. Morata. We've got 10 minutes now left before the break. Okay. So I think we open up for questions. If anyone has Sure. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik sekalian, kita masih ada 10 menit lagi sebelum sesi pertama perkuliahan ini berakhir, yang merupakan kuliah umum ya. Dipersilahkan kalau ada yang akan bertanya bisa dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, sebaiknya dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya tidak pede gitu ya, dipede-pedekan, atau bisa saya bantu. Oke, silakan. Satu penanya langsung dijawab oleh Alpana ya. Jadi saya tidak akan mengumpulkan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Melania ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Melania Fidel Gaida dari Fakultas Hukum Unpad. Bisa pakai bahasa Inggris, Melania? Let's try it. Okay, so. Alright, just try. Okay, so we see that a lot of people think that some of the our rights in like when we made a book or something, or we made a journal, it's another people have access to that knowledge. And then when someone has the right for the economic rights, means not everyone can get that access, because maybe he can access it because he don't have money to access the journal, for example. So this is made some writer like Paulo Coelho, if you know Professor Alpana. Paulo Coelho, like he made a statement to all of his reader in the world to pirate his own books. So every people in the world can read his books without paid. And I just want to know your opinion about this, about the free access of knowledge to everyone in the world. Okay, that's it, my question. Okay. Yes. So, have you got a clear understanding about what Melania has been asking to you? Not really. I mean, I can, in terms of what my opinion is on open access. Okay, yeah, kind of like that. So she said that actually because copyrights includes economic rights. So in practice, we faced sometimes difficulties to access to the literary works contained of very important topics, which cannot be accessed freely because we cannot pay, because we have to pay in US dollars, for example. For Indonesia, it's very expensive. So it makes a difficulty in accessing the important information contained in the literary works. So how she mentioned about the famous writer Paulo Coelho, who
give a permission for the readers just to read his book. So how about that? Gitu kan, Yeah. Melania? Betul. Sorry, Melania? Ya, Melania. Yes. Sorry, were you going to say something? I didn't mean to interrupt you. No, I'm questioning about the piracy of the internet, the knowledge in literary works, and the right of the creator that make a book to get his economic access. But it's against a lot of poor people that can get access to the knowledge. I mean, what you're asking is one of the fundamental tensions in intellectual property law around the world. You know, is it, I mean, you need to balance that social contract between the public good and the economic, the exclusive rights that intellectual property laws provide. And there's that tension, not so much in trademarks, but certainly in patent law. I mean, in every area of IP, basically, it's a social contract between the creator, the inventor, and it gives them that right to exploit that work. And of course, on the other side, well, I mean, if that's going to lock up knowledge, or if it's going to lock up, you know, a miracle drug for COVID, for example, what is that? So that balancing act is something that every country in the world has to deal with. I mean, if we lived in a utopian world, a utopian society, sure, all knowledge is going to be free, but we don't. So what you're asking is a different thing. I mean, it's a different thing. What my personal views are on whether knowledge should be freely available is separate to what the laws are as they currently exist. But that tension exists all over the world in every country. And most countries have those. So when we were looking at patentability yesterday, there are exceptions to patentability, like a public health crisis, like if there's, you know, human life or the planet or animal life in danger. So most countries have that exception to exclusive IP rights. So in patents, for example, it's through compulsory licensing, and countries like South Africa had to enforce that when there was the HIV/AIDS epidemic, you know, 20 years ago. So that retroviral, that generic drugs, cocktail of drugs for HIV patients could be made freely available. I mean, there's no way they could afford those drugs otherwise, most of the population in South Africa. So, but this tension in terms of when should it become freely available, or when should it become available? And it's not just with books. A lot of bands like Radiohead have fought with their record companies to be able to make the music freely available on YouTube, because, you know, it's too expensive to, you know, pay $30, $40 for a CD. I'm talking about before it used to be streamed. So that kind of issue and question is prevalent in all areas of IP. Thanks, Dr. Miranda. Oke, jadi Melanie, ini saya persingkat aja ya. Jadi itu memang kalau kata Prof. Alpana itu adalah ketegangan yang mendasar ya. Jadi itu adalah persoalan kontrak sosial kalau beliau sebutkan ya. Jadi yang melibatkan dua pihak ya. Jadi dua hal. Yang pertama, pihak dan hal. Yang pertama adalah pihak pencipta itu dengan hak eksklusifnya, dan yang kedua adalah masyarakat ya, untuk kebaikan masyarakat. Jadi itu dua menjadi ketegangan yang sudah klasik lah gitu ya. Jadi itu pertanyaannya relevan sekali. Nah, di beberapa negara itu kemudian memang ada pengecualian. Ya, bisa dilakukan pengecualian. Seperti misalnya di paten ya. Kalau paten itu kan pengecualian bisa dilakukan untuk lebih mempermudah akses itu bagi misalnya produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan ya, obat-obatan misalnya, dan juga kemudian yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan bahkan gitu ya, itu bisa dilakukan pengecualian. Nah, jadi bagaimanapun standar umum ini atau perlindungan umum ini juga bisa bisa mencakup pengecualian tertentu untuk kebaikan masyarakat. Ya, jadi tidak melulu hanya untuk
apa sih namanya kepentingan dari pemegang hak. Jadi kalau boleh saya menambahkan itu tentang apa sih namanya keseimbangan hak sebetulnya. Yeah, I mentioned about the balance of right. Copyright protection is about balance of rights rather than only protecting the individual rights of the authors. Jadi Prof. Philip, I learned from my supervisor. So, nah jadi menurut Prof. Philip itu sebenarnya dari Australia juga. Nah itu hak itu sebetulnya hak cipta khususnya juga itu adalah tentang keseimbangan hak. Ya, ketegangan itu memang ada gitu. Jadi bagaimana kita membuat itu tetap seimbang, balance. Oke, sudah terjawab Melani? Yeah, thank you for your explanation, Professor. And I'm sorry that I can't turn on my camera because of the connection here. And thank you very much. Okay. So, Professor Alpana, we still have maybe about 5 minutes, and then I found there are 2 questions addressed in the chat room, by Safira. Safira and Rishi. Yes? Miranda, do you mind if we have the questions when we come back? I need to make some urgent phone calls. So okay. Okay then. Okay. Bye. So Jadi, yeah, you may leave now. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Okay, bye. Ya, jadi mohon maaf, ini Prof. Alpana harus melakukan telepon cepat gitu ya, karena memang ada anggota keluarga beliau sedang sakit gitu ya. Nah, jadi Rifki dan siapa ini satu lagi Safira ya. Nanti pertanyaannya ditunda untuk sesi setelahnya ya. Kini sesi pagi ini saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dan adik-adik sekalian untuk sesi pertama ini ya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Dan nanti akan kita lanjutkan jam 11 dengan moderator dan interpreter. Dr. Tasya Sufiranita Ramli, ya? Bagaimana? Miranda, boleh izin sebentar, kami mau menginformasikan mengenai agenda minggu depan. Oh ya, silakan. Siap. Baik, terima kasih Dr. Heni, ini dari Fakultas Hukum UI. Silakan, Bu Heni. Ya, puji Tuhan ya, akhirnya kita bisa merealisasikan juga ya kuliah bareng kita ya antara Unpad dan UI. Sebagaimana mungkin teman-teman ketahui kalau minggu ini hostnya adalah Unpad, minggu depan yang akan menjadi host adalah UI. Oleh karena itu kami juga mengundang teman-teman dari Unpad untuk bisa bergabung juga dalam kuliah bersama kami ya antara UI dan Unpad dan tetap dengan fasilitasi dari WIPO, World Intellectual Property Organization. Tapi pembicaranya juga berbeda. Jadi nanti kita dapat insight yang berbeda dengan beberapa topik yang juga berbeda. Nah, untuk waktunya nanti saya akan kirim di chat. Angga boleh bantu Angga? Yang tadi saya kirim, mohon maaf jadi kasihkan dengar kuliah jadi lupa tuh. Iya. Jadi nanti ya maaf saya juga nggak reply karena saya sambil listening. Iya. Sambil listening jadi saya kalau pecah agak bingung juga untuk mereply. Iya. Jadi kalau di UI kita ada perkuliahannya sama ya 4 kali, tetapi memang waktunya lebih singkat ya. Kita akan mulai hari Senin tanggal 9 November, waktunya itu pukul 5 sore ya sampai dengan jam 7 malam. Temanya tentang Geographical Indication and Recent Developments under the Standing Committee on Trademark Design and GI. Itu nanti pembicaranya adalah Miss Violeta gitu. Tapi mohon maaf nih, kebetulan posternya masih dalam revisi karena kebetulan foto-fotonya baru kami terima semalam. Jadi nanti begitu sudah selesai posternya pasti akan kita blast. Minta tolong Mbak Mir dan teman-teman di Unpad, Bu Laina ya, Bu Miranda dan teman-teman yang lain bisa membantu mempublikasikan. Kemudian hari keduanya yaitu hari Selasa tanggal 10 November, waktunya juga sore ya, jam 5 sampai dengan jam 7. Topiknya adalah the WIPO Internet Treaties and Recent Developments in the Standing Committee on Copyright and Related Rights. Pembicara itu Mr. Paulo Lenteri, beliau adalah Legal Officer Copyright
Copyright Law Division, Copyright and Creative Industry Sector dari WIPO. Dan kemudian ya model seperti hari ini kita kuliah umum bersama dengan jumlah peserta yang pastinya lebih besar. Karena kita mewajibkan ya Bu Miranda ya untuk mahasiswa kita kelas program sarjana S1 ya yang mengambil mata kuliah haki untuk kita kuliah bersama juga. Tetapi mungkin waktunya kita agak sore nih jam 2 ya karena menyesuaikan dengan waktu Geneva. Waktu di mana narasumbernya bertempat tinggal. Jadi jam 2 sore sampai dengan jam 4. Temanya itu International Protection of Trademarks, the Madrid System on the Registration of Trademark and their role in the trade and commerce and introduction of case studies on trademark. Itu nanti pembicaranya adalah Miss Lucy Haddington Horton. Beliau adalah Senior Legal Officer, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Design Sector dari WIPO. Kemudian hari yang terakhirnya kita kembali ke hari Selasa ya. Yaitu tanggal 17 November, waktunya jam 5 ya sampai dengan jam 7 malam. Temanya adalah WIPO's Work on Intellectual Property and Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expression and Genetic Resources. Pembicaranya juga nggak kalah hebatnya ya. Beliau adalah Mr. Simon Legrand, Counselor, Traditional Knowledge Division, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges and WIPO. Untuk itu kita sangat mendorong, encourage teman-teman semua ya Unpad untuk bergabung juga di perkuliahan bersama kami ya kita ya. Kebetulan memang masa pandemi membuat kita jadi lebih mudah untuk berkolaborasi. Ya, justru. Iya. Iya, jadi ini sebentar saya akan kirim di chatnya mengenai link pendaftaran ya supaya nanti juga teman-teman bisa terinfokan. Sebentar. Oke. Oh ya, sudah dikirim oleh Angga, bisa nanti dilihat saja ya informasinya. Nanti kalau poster jadi kita akan kirimkan lagi ya. Terima kasih Bu Miranda. Terima kasih Bu Dr. Heni Marlina. Baik. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Lena Raffianti yang juga sudah luar biasa upayanya ini dalam kerjasama ini. Dan juga tentu saja buat semua anggota tim pelaksana, juga tentu buat para guru besar dan doktor dan juga semua staf pengajar haki yang sudah hadir pada perkuliahan umum kali ini. Juga tentu saja terutama ini kami seperti ini untuk adik-adik semua gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan jam 11. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Miranda. Waalaikumsalam. Ya.